उम्मे कुलसुम। उम्मे कुलसुम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम्हारा उम्र कितना? 9। ओ 9 বছরের বয়সের মেয়ে। ये हमारा मौलाना साहब का लड़की हैं? जी। एक लड़की 2 3 ये छोटी वाली 4 আচ্ছা 4। এই যে ইমাম সাহেবের 4টা সন্তান। আর এটাও কি ইমাম সাহেবের? ইও ইমাম साहब का बड़ी बेटी है बड़ी बेटी। क्या नाम है तुमके? फातिमा। ফাতেমা। আলহামদুলিল্লাহ। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় বন্ধুরা। আর ইমাম সাহেবের গাড়ি, ये किसका है गाड़ी? ये मेरा बेटा का गाड़ी है ओ इमाम साहब का। इमाम साहब की गाड़ी इमाम साहब का गाड़ी उधर है ना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु আকবার। इमाम साहब का बेटा वो কোন वाला ইমাম সাহেব কে? আচ্ছা ওই ইমাম সাহেবের একটাই ছেলে। উনি ট্রায়াল মারতে 4টা মেয়ের পরে ট্রায়াল মেরি একটা ছেলে পেয়ে গেছেন। क्या नाम है बच्चे? उवैस। हैं? उवैस। ওয়েজ। ইমাম সাহেব